पचर देखिए चलो ऋषि आज टिफिन हूँ चकुड़ी पिठा एटा हूँ आलू तरकारी सीझा आलू था मुझे बसईदेली सागे सागे से मोर बसई देछु तो यस ठीक है से खंड दबु तोरीटी नो आउ कर देथिली तू खाइबुटी हां नो नो मते आ खाइलो जो ताटेटा नहीं केस पेलु नी के ऊपर ताटेटा थोई दे गेलु से मु गला बेलू सुखी के हाड़ हो दे पसई दे बाबा गुड मॉर्निंग मम्मा टुंगू हैंडशेक टुंगू 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 हैंडशेक कुआड़े जाऊ छे कोड़ा संध्यारे कोड़ा कला सजगुड़े नगौची कुआडे पळै जाउची वाओ 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 बा टाटा हाय अबा हाय चुंगू 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 हाउ चुंगू जा हे बागे की धर रे तो भाई रे बड़ झुला मुणी पछरे पकेइछ गोटे आसीला बसीला हाय गुड मॉर्निंग जा मामा न्यू साड़ी साबित्री सारे 300 खंड धुआ आला टाण कमुनी ए किथरो धुइला से जो केमते तो प्रथम 12 वर्ष जो प्रथम माउस जो आस्ते हां एथरो घरु आस्ते से आनले ए जाई ए बस लास्ट टाइम साबित्री और ब्लाउज पीस तो बता ब्लाउज पीस बेबी रो कपड़ा कॉटन ब्लाउज करबा काई रे खाली गेट दुलदाल करछु बसु जदी बस गेट आउ दे बुकचा को बोइछु एकने 2 घंटा हेलानी सेटा 2 किलो ओजन सब जाक पैछि ता भितरे बैग थोई देला पर आइला ना और गेट आउ दे हाँ बस जो माने 1000 टका तो दे ना परबे तो 200-300 टका देबे लैक्टोजन सेलेक्ट देबे ना एबे कोन आफ्टर मी गोल्ड खाउ ये मा केते हां जते खाई से देबो सेते छुआ खाइबो सेते तुम पैसा थिले ना जार पैसा नथिबो से कोन करियो छुआ कोन खाइयो दो सेई सेलेक्ट लैक्टोजन देबो ना सेति देला बेलको तांको काहे रे कोन हेलानी सेई सेलेक्ट लैक्टोजन से जदी खाइला मास को गोटे जण जोगेबा भारी कष्ट कर खाइ जाय कि छतुआ खाली छत कहल 5टा जिंस थेबो छतुआ दो आगो छतुआ पी देकी पड़े छतुआ भारी पसंद हाथ गोड़ रिसी भेले अंडा थिबो अंडा खाइ देबे आ पखाल भात माछ भजा थिबो नले छतुआ आ तमे जहा देन छतुआ पी देकी पड़े छतुआटा सहज उपाय अमूल पका चीनी पका पके देला केते मीठा से छतुआ जो पैकेट रे पैकेट छतुआ कहीं घर छतुआ ना घर छतुआ खाउ तो हम देखिले जो आ पैकेट छतुआ से एते मीठा तो के खा सेरा छतुआ खाली खाउछथि आ को छतुआ से छतुआ रे एते चीनी जे डायबिटीज हे जो से छतुआ रे छतुआ खाउछथि जाउथि से छतुआ भलो न घर छतुआ घरे बनेइबो सब प्रकार जिंस सेटा ठीक से जो घर छतुआ फुली आउजी टिके ना गोटे चमच फुला बहुत ही आउजी राधे राधे गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमते छंती आशा करछि समस्त भले थे मु भी भले अछि चलंतु आज रो ब्लॉग कोन करछि निश्चय शेयर करबी जे मो चैनल नुआ अछंती प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को मोर शेष जाय देखंतु चलंतु आज हेउछि मोर तिथि अनुसार बर्थडे हैला आ ऋषि सेटा पूरा भल से मने रखी है भल से आ से मो पे गोटे गिफ्ट सकाळु देसला मु ताको खाली ऊपरटा आ पछटा एमटे देखते मारी मामा पढ़ किंतु समय अभाव जो मु पढ़ी पारिनी है ना कि ना से मत खाली देदेला मु थोईदेली है ना मो पे बने आई लव यू मॉम हैप्पी बर्थडे कहला मामा मु तो फिर गोटे केक चित्र कर लिखाई पछरे कौन लिखाई when I looking at you I looking at the
purest love ever I know. I love you, mom. Mama. ହେଲା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ଥୋଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲି ତାର କାମରେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତ ବହୁତ ସାରା କାମ, ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଟିଫିନ୍ ଯିବା, ଏସବୁ ଆକୁ ଦେଖିବା ସେ 9ଟା 9:30 ନହେବା। ଆଜି ଫେରେ ବି ଏତେ ଲେଟ୍ ଯେ ତା ଗାଡ଼ି ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିବା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେଇଠି ବସିକି ୱେଟ୍ କଲି। ତା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ସେ ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାବା ଟିକେ ଆଜି ରାଗିଗଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରାଜି ହେଲିନି ମନ୍ଦିର, କହିଲେ ଏବେ ତ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର, ଫେରେ ଆସୁଛି ଜାଗାରେ ଯିବି ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଯିବିନି। ନା ହଁ ହଁ ଜନ୍ମଦିନଟା। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ହଉ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସିନା ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ଚାଲ, ସେ ଟିକେ ଗୁସ୍ସା ମୁଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ କାମ, 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆସିକି। ଚାଲ, ହେଇଗଲା ଡାଲମା ରୋଷେଇ। ମୁଁ ଭାତ, ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କରିଦେଇଛି। ଉଷୁନା ଭାତ ତ ଚୁଲିରେ ବସିଛି, ଆଉ କଟାକଟି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଉ କରି। ମୋ ଆଖିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଟେଲର୍କୁ ଏବେଠୁ ନଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିକି ଦେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଥୋଇକି ଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାଣି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ବସିଲାଣି ହେଲା। ଆସିବେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି। ଆଉ କାଲି ପିଙ୍କୁକୁ ନହେଲେ କହିବି, କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିବି, ପିଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ହେଲେ ମାମୁନି ହେଇକି के पापा का दूरी। हाँ गुगु आस, गुगु समस्त खाइब। धन धन तमें दुष्ट होउच, तते पिंकु दादा डाकुच खाइबा पई। पखाल भात को बड़िया लुपाणी ହେଇକି ଆମର ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା। ଖାଅ ନା ଖାଅ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଗୁଗୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଭଜା, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ, ମୁଗ ଶାଗ, କାକୁଡ଼ି ଖଟା। ଚାଲ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବସିବନି ବା, ସେ ଖାଲି ଖେଳିବ। ଇଏ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଛ ସେ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦଉନ, ଯାଉଛି ସେଠି ଗଡେଇବା। ସେ ତାର ଖେଳିବ। ଗୁଗୁ ଯିବୁ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାରି। ମୁଁ ସେଇଠି ବସିବି। ଖାଇବାରେ ଲୁଣ ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଇଁ କିଏ କି ତତେ କିଏ କାଖ କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ପୁରା ନେପ୍ଟି ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ, ନେପ୍ଟି ନେପେଟିକି ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଯେମିତି। ହଁ ଯା, ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଆଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଦୀପ ତ ସେମିତି ବ୍ୟାଗ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଛୁଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିକି ଚା ପିଇ ନଥିଲୁ? ହଁ ସେ ଗୁଗୁ ଆସିଲା, ପୂଜା କରି ଗଲି, ଗୁଗୁ ଆସିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍, ସିଏ ଗଲା ଲାଟ୍ରିନ୍। ତାପରେ ମୋ କାମ ସାରି ରିସି ଆସିଲା, ରିସି କହିଲା ଆ ଠିଆ ହବୁ, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବି ଆସିବି। ମାମୁନୁ ଦେ, ମତେ ଦେ ଦେ। ତାକୁ ଡେଲ୍ଟା ନ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲ କ'ଣ? ହଇରେ ନେ ଆକୁ ଆଣ ନା, ଆକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ବରା ଖାଇବୁ। ଦେ ଦେ
ନେଇକି ଆ କଠି ନେ ଚିଚିଆଡେ ଅନଉଛି ଫୋନ ଦେଖେ ଦିଟା ଦେଖେ favourite ଦେଖେ ଜିନିଷ ଦେଖେ ସେ ଧଇଲା ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଆଣେ ବାବାର ଏଇଟା ଫେଭରେଟ ଚୁଙ୍ଗୁଲୁ ତେଲ ଚିକଣ ହେଇଗଲା ହାତ ନେ ଗାଁରେ କି ବରା କେକ୍ ଖା ଏଇ କହ ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି କହିବୁଟି ବାପା ଖାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଆମର ଖାଇକି ଦେଖୁନୁ ଖାନଦାନୀ ପେଟ କହୁନୁ ମାମା ବାବା ଆମର ବରା ଖାଇ ଖାଇ ଖାନଦାନୀ ପେଟ ଆମର ଛତୁଆ ଆମର ମୂଳା ପିଠଉ ସେପଟେ ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଆରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏପଟେ ଖୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସୁଜି ପଇଲା ନା ବୋଉ ସୁଜି ପଇଲା ଟି ନହେଲେ ପାଣି ତ ହବ ଦିଅ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦିଅ ହଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଦୋକାନ ପାଳିକି କରିଦେଇଥିଲି ସେ ପୁଅ ନେଇ ଆରେ ତୁ ପୁଅକୁ ଟାଙ୍କି କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ କହିଛି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି